الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله سارے پڑھو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے پڑھو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سارے محمد سید القونین والثقلین محمد سید
مبارک اور آیت کا کچھ حصہ پڑھن دی میں شہادت حاصل کی۔ آج میری خواہش ہے کہ حج بیت اللہ یعنی جو حجاج کرام نے اس مکہ اور مدینہ الرسول پہنچ کر کس طرح وہ حج کرتے ہیں اور سانو کس طرح حج کرنا چاہیے۔ ایک تمنا اور ایک حسرت اور ایک خواہش تو ہے، اگر اس سال نہیں تو آئندہ سال کدی تو سونا بلائے گا حج کیے۔ حج فرض ہے۔ اسلام دے 5 رکن نے، ایک کلمہ ہے، ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزے اور ایک حج ہے۔ گویا کہ اسلام دے یہ 5 جو رکن نے، انہاں 5 رکناں وچوں ایک رکن حج دا ہے، اور اسلام انہاں 5 رکناں دے اتے قائم ہے۔ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور روزے نے، حج ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رکن کا بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام وچوں فارغ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ایک حج فرمایا۔ بعض علماء اور مفسرین کرام نے لکھے کہ حضور نے اپنی زندگی کے اندر 2 عمرے کیتے، اور بعض نے لکھا کہ 4 بھی عمرے کیتے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ایک حج پڑھیا نہیں بلکہ امت کو پڑھایا سی۔ اور آقا علیہ السلام نے 2 عمرہ شریف اپنی زندگی کے اندر فرمائے۔ حج جو ہے 9 ہجری کے اندر مسلمانوں تے فرض ہوا، اور حج کیے ابراہیم علیہ السلام دی آدامہ کا نام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی وفامہ دا نام، حضرت سیدنا حاجرہ سلام اللہ آپ دے صابر ہونے دا نام ہی حج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دھرتی تے آئے، اجے نہ کوئی شہر مکہ سی نہ کعبہ سی، کوئی چیز نہیں سی۔ آپ نے اپنے بیٹے اور اپنی اہلیہ نو بسایا، آب زمزم کا چشمہ نکلیا، آہستہ آہستہ شہر مکہ آباد ہو گیا، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی آدامہ دا نام ہی حج، اور اگے میں عرض کروں گا کہ کس طرح آدامہ دا نام حج ہے۔ سب تو پہلے آپ نے کعبہ دے اندر جا کے اللہ دا شکر ادا کیتا اور کعبے دا دعا فرمایا۔
اور آج بھی حجاج کرام واسطے حکم ہے کہ جدو 7 ذوالحج شریف آ جائے، اس تو پہلے بھی بہت سارے عمرے کرتے ہیں لوگ، آقا علیہ السلام آپ جدو حج واسطے آئے مدینہ شریف تو آئے، آپ 4 تاریخ نو مکہ المکرمہ دے اندر حضور نے قدم رکھے، 2 دن ٹھہرے، آپ نے پھر حج کی تیاری شروع فرمائی۔ 7 اور 8 دی رات جو سی حضور نے احرام بنیا، آپ خانہ خدا دے اندر چلے گئے اور جا کے آپ نے کعبے دیا طواف فرمایا، اور کعبے دا طواف جدو فرمایا، مولا نے حکم فرمایا کہ پیارے حبیب جدو کعبے دا طواف کرنا ہے تو کعبے دے اندر اکڑ کر چلنا ہوئے گا۔ پوری دنیا نو حکم ہے کہ آج زیر انکساری نہ چلنا ہے، لیکن حج کرن والے نو حکم ملیا کہ جدو کعبے دے اندر طواف کرنا ہے تو اکڑ اکڑ کر چلنا ہوئے گا۔ اور دوسری توجہ طلب سوال کہ چاہے کتنا بھی بڑا کوئی نہ ہو، بڑے تو بڑا تاجر اور بڑے تو بڑا شہنشاہ، لیکن حکم ہے کہ جدو کعبے دے اندر آنا ہے شاہانہ لباس اتار دو، فقیرانہ لباس پاؤ، اور ہر ایک دا کوئی لباس ہے، کوئی شخص نہیں کہے گا کہ میرا مہنگا اور میرا سستا، 2-4 روپے دی بات کوئی نہیں۔ کعبے دا طواف حضور نے فرمایا، حجرہ اسود دے قریب چلے گئے، حضور نے بوسے لے، آقا نے فرمایا کہ جو حجرہ اسود دے بوسے لے گا وہ زندگی دے گناہ ختم ہو جان گے۔ اسی طرح تاریخ نے لکھا کہ جدو سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے، آپ حجرہ اسود نو بوسا لین لگے تھے، کہنے لگے ہو حجرہ اسود انکا حجر لا تنفع ولا تضر، اے حجرہ اسود تو اے نہ سمجھی کہ تو جنتی پتھر ہے، جبریل تینو جنت وچوں لے کے آیا، محبوب نے اپنے ہتھاں نصب کیتا، میں تینو اس وجہ تو نہیں چم رہا کہ تو جنتی پتھر ہے، اے حجرہ اسود میں تینو اس وجہ تو چم رہا کہ تینو مصطفیٰ نے چمیا ہے، میرے حضور نے چمیا ہے۔ آج ہی حجرہ اسود دے بوسے تو بعد پانی دے مقام ابراہیم تے چلا گیا، اللہ دے قرآن نے کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کی چیز ہے کہ جدے ابراہیم نبی کھڑے ہو کے کعبے نو تیار کر رہے سن، یعنی اس پتھر دا نام ہے، اور آج بھی اس پتھر تے پیغمبر دا قدم جو ہے نقش ہے، جدو حاجی طواف کرتے نے مقام ابراہیم ایک منارہ نما درمیان در موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے اور سوچ اور فکر ایسی کہ یار میں مقام ابراہیم تے نوافل ادا کراں، آپ نے نوافل ادا کیتے، اللہ کریم نے فرمایا کہ جبریل فاروق اعظم دی جو خواہش فرشتے وے وہ فرشتے قرآن بنا کے مصطفیٰ دے سینے وچ محفوظ فرما دیا، اور آپ کی خواہش ہے اسی کہ میں نوافل ادا کراں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، کہ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا فرمائے۔ پھر حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفا اور مروہ تے چلے گئے، اللہ دے قرآن نے کیا کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ تقریباً 1.25 کلومیٹر دے قریب
ایک طرف صفا ہے ایک طرف مروہ ہے، دونوں پہاڑیاں دا نام ہے، اور اللہ دیا نشانیاں نے. ان نشانیاں کیوں بنیاں؟ اجے کعبے دا مکے دا کوئی وجود نہیں سی. حضرت سیدنا حاجرہ سلام اللہ جدو آپ دے شہزادے واسطے پانی ختم ہویا تو آپ صفا تے دوڑیاں سن، پھر آپ مروہ تے گئیاں، صفا تے دوڑیاں، مروہ تے گئیاں. القصہ 7 چکر لگائے صفا اور مروہ تے. حاکم الحاکمین دی رحمت موج وچ آئی، فرمایا کہ جبریل جتے میرا نبی اپنے قدم زمین تے رگڑ رہا نے اتے پر مار کے آب زمزم دا چشمہ پیدا فرما دو. حضرت ابراہیم پیغمبر دی اہلیہ محترمہ آپ کہندیاں نے کہ جدو میں واپس آئی نے اور ابراہیم پیغمبر دے شہزادے اسماعیل پیغمبر معصوم اڈیاں زمین تے رگڑ رہے سن، آپ دی اڈیاں والی جگہ تے اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیتا سی. گوئے کہ صفا اور مروہ جو ہے حضرت حاجرہ سیدنا حاجرہ سلام اللہ دی اداواں دا نام ہے کہ آپ دوڑیاں سن. آج ہر حاجی واجب ہو گیا ہے کہ جب تک تسی صفا اور مروہ تے نہ جاؤ گے تو آڈا حج بھی مکمل نہیں ہوئے گا. اور پھر اللہ رب العزت دے پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو سارے ارکان ادا کرو اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو، اور اس ویلے جو ترانہ پڑھیا جا رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. وہ دی بے نیازی دیکھو، کوئی فرانس وچوں ہے، کوئی امریکہ وچوں ہے، کوئی برطانیہ وچوں ہے، کوئی کسے جگہ وچوں ہے، کوئی کس بولی وچ منگدا ہے، کوئی کس بولی وچ منگدا. وہ کہندا ہے جس مرضی بولی وچ منگو میں ساریاں بولیاں سمجھنا، اور وہ سمجھ رہے. یہ تے ہر ایک نو شعور ہے نے کہ اللہ دے گھر وچ آن والے سارے پاکستانی تے نہیں ہو سکتے. دنیا دے کونے کونے وچوں لوگ آ رہے نے، اور رب العالمین ارشاد فرما رہا قرآن کریم دے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آواز آ رہی ہے پیارے بندے، آج منگنا تیرا کام ہوئے گا، عطا کرنا میرا کام ہوئے گا. آواز آ رہی ہے بندے، آج میرے گھر دے اندر آ کے پکارنا تیرا کام ہوئے گا، تے گناہاں تو نکھارنا میرا کام ہوئے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. پکارن والے میں تے تیرے نیڑے ماں، قریب ہاں، جس زبان وچوں بھی منگے گا میں عطا فرما دیواں گا. عمرہ شریف مکمل ہویا، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ 8 ذوالحج شریف نو فجر دی نماز پڑھ کے آپ مینا دے اندر چلے گئے. اور آج بھی حجاج کرام بہت سارے لوگ جو حج کر کے آ چکے نے. مینا ایک ایسا میدان ہے کہ جس جگہ تے خیمے نے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازاں مینا دے اندر ادا فرمائیاں. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینا دا وہ میدان ہے کہ جس میدان دے اندر میرے دادا ابراہیم پیغمبر نے اسماعیل دی قربانی پیش فرمائی سی. آپ 5 نمازاں ادا فرمائیاں آقا علیہ السلام نے. اور آج بھی جتنے بھی حجاج کرام نے مینا دے اندر پہنچ کر
आजिज़ी और इंकिसारी, और हर एक दी जुबान दे ऊपर तराना है, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्का ला शरीका लक। पूरा सहरा जो है अल्लाह दे जिक्र दी वजह तो गूंज रहा है, हर एक दी जुबान दे उत्ते हुई तराना है। और ये तराना कितना पसंद है, ये तराना किने पढ़िया? मेरे मुस्तफ़ा ने पढ़िया, और जो तराना मुस्तफ़ा ने पढ़िया उम्मत ते वाजिब हो गया। आज पूरी कौम, पूरी दुनिया विचों आने वाले लोग हर एक दी जुबान दे ऊपर ये हुई तराना का लब्बैका लब्बैका, कि अल्लाह सी हाजिर हाँ, ऐ मेरे मालिक सी हाजिर, अल्लाहुम्मा लब्बैका लब्बैका ला शरीका लका, तेरा कोई शरीक नहीं, लब्बैका इन्नल हम्दा, और तू ही हमद दे लायक है, और तेरियां ही नेमतां बेशुमार ने अल्लाह जिन्हां दी असी गिनतियां भी नहीं कर सकते। 5 नमाज़ां अदा करन तो बाद हाजी रात गुजर गई, सुबह फजर पड़ी, 9 ज़ुल्हज शरीफ नो मैदान अरफात की तरफ कूच फरमाया। और मैदान अरफात एक ऐसी जगह है जिस जगह ते हजरत आदम पैगंबर और माई हव्वा दी अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई सी, दोनों का मेल कराया। अरफात कहते ने पहचानन वाली जगह नू, जदों दोनों उस मैदान के अंदर आए, दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया सी। और मैदान अरफात के अंदर ही जबल रहमत एक पहाड़ी भी है, जिस पहाड़ी ते हाजी खड़े होके अल्लाह के हुजूर के अंदर दुआवां मंगते हैं। और उसी मैदान अरफात के अंदर इतना बड़ा मैदान अरफात है, जिस मैदान के अंदर जामिया मस्जिद निमरा है, और जामिया मस्जिद निमरा की बुनियाद मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने रखी सी। और उस जामिया मस्जिद निमरा के अंदर जो खतीब आले सऊद दा, जो खतीब है, जो हज का खुतबा पढ़ रहा है, उस जामिया मस्जिद निमरा के अंदर जाके हज का खुतबा पढ़ता है। और इतनी बड़ी वो मस्जिद है, बेशुमार लातादाद दुनिया उस मस्जिद के अंदर खड़ी है, बैठी है, और हज का खुतबा सुन रही है। पूरी दुनिया ते नहीं समा सकती, लेकिन उस मस्जिद के दाएं बाएं अगे पीछे पूरी खलकत खड़ा होकर खुतबा सुन रही है। और आले सऊद का खतीब इतनी रिक्कत आमोज जुबान के अंदर दुआवां पिया मंगदा है कि चाहे कितना भी बड़ा पत्थर दिल ना क्यों ना होवे, उस आले सऊद दी खतीब दी दुआवां सुन के उसकी जुबान विचों हवा निकलदियां ने। उस मैदान अरफात के अंदर ही साडे मोहतरम ज़ियाउल हक ने एक वक़्त के अंदर बहुत सारे दराखत भी लगवाए, ताकि हुज्जाज कराम वास्ते एक साए दा सिलसिला हो सके। और आज भी वो दराखत मौजूद ने। हुज्जाज कराम मैदान अरफात के अंदर हज का खुतबा सुन रहे हैं। फिर नमाज ज़ोहर और नमाज असर इकट्ठी पढ़नी है। उस मैदान अरफात के अंदर ही कयामत वाले दिन हशर बर्पा होएगा, और सारी दुनिया उस मैदान हशर के अंदर, मैदान अरफात के अंदर ही जमा होएगी, जिस जगह पे अल्लाह करीम ने अपने बंदियां दा हिसाब व किताब शुरू करना है। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मगरब की नमाज तो पहले आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि भाई मैदान अरफात खाली कर दो। और आज भी जितने भी हाजी लोग ने 9 ज़ुल्हज शरीफ नो हज जो पढ़िया जा रहे हैं, तमाम हुज्जाज कराम मैदान अरफात खाली कर देंगे ने। और साथ ही कुछ मील के फासले ते मुज़दलिफ़ा है, वो भी बहुत वसी मैदान है,
जिस मैदान के अंदर अल मस्जिद अशर हराम है, उसी मैदान विचों हुज्जाज कराम छोटी छोटियां रोड़ियां कंगड़ियां उठाते रहे। और उसी मैदान के अंदर वो जगह भी है जिस जगह ते असहाब फील नूं पत्थरां दी वजह तो मारिया गया सी, पत्थर बरसाए गए सन। हुज्जाज कराम मुज़दलिफा के अंदर चले गए, मगरब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा फरमाई और सारी रात मैदान के अंदर सहरा के अंदर अल्लाह के हुजूर के अंदर दुआवां मंगते रहे और तराना पढ़ते रहे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका लब्बैका ला शरीका लका लब्बैका इन्नल हम्दा वन नेमता लका वल मुल्का ला शरीका लका। सारी रात हुज्जाज कराम उस मैदान मुज़दलिफा के अंदर अल्लाह की इबादत और रियाजत के अंदर गुजार देंदे ने। और अल्लाह के प्यारे महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुबह की नमाज फजर उस मैदान मुज़दलिफा के अंदर गुजारी और आका अलैहिस्सलाम ने मस्जिद करीब तो हुक्म फरमाया कि रोड़ियाँ उठाओ। रोड़ियाँ उठाने तो बाद मेरे और आप दे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मैदान मिना के अंदर आ गए। और जिस वेले वापस मैदान मिना के अंदर आए, जिस मकाम से पहले ठहरे सन 8 जुल्हज शरीफ नूं, आका अलैहिस्सलाम ने सब तो पहले उस मैदान के अंदर कुर्बानी फरमाई। हदीस रसूल है, हुजूर अकरम रहमत आलम दी बारगाह के अंदर 100 ऊँट कुर्बानी दे पेश किए गए और आका अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़ के जदों ऊँटां दी कुर्बानी दे रहे सा, उलमा मुफस्सिरीन मुहक्किकीन ने लिखा है कि हर एक ऊँट की ख्वाहिश सी कि हुजूर मेरे ते हाथ फेरन, हर एक दी तमन्ना सी हुजूर मेरी कुर्बानी भी कबूल कर लैन, हुजूर मेरी भी कुर्बानी कबूल कर लैन। उलमा ने लिखा है, तारीख ने लिखा है, हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलाम ने हज के मौके ते 63 ऊँट जेड़े सन ज़िबा फरमाए सन। और हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली लब्बैक या रसूल अल्लाह में हाजिरा। हुजूर ने फरमाया कि अली 63 ऊँट में अपने हाथ ना ज़िबा कर छड़े ने, बाकी मौला अली तू अपने हाथ ना ज़िबा करने होंगे। और उलमा ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी वाल इशारा दे दिता सी कि अली मेरी उम्र भी 63 साल होएगी, हर साल का एक ऊँट जेड़ा है मैं अल्लाह के राह विच कुर्बान किया हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने हज के दौरान 63 ऊँटां की कुर्बानी पेश फरमाई। हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फिर हलक कराया, अपने बाल कटवाए, फिर आका अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, एहराम खोल दिता। आखिरी जो मैं 2 जुमले अर्ज करना चाहना, आका अलैहिस्सलाम ने जो रोड़ियाँ उठा के ले सन, आप जमरात के अंदर गए शैताना नूं रोड़ियाँ मारन वास्ते। और रोड़ियाँ क्यों मारियाँ जांदियां ने, इसके अंदर हिकमत ये कि जदों इब्राहिम और इस्माइल कुर्बानी वास्ते जा रहे सन, शैतान ने 3 मकाम ते इन्हां नूं रोकिया सी कि कुर्बानी ना देवी, ख्वाब है, ख्वाब गलत भी हो सकता है। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 जगह ते खड़े होकर रोड़ियाँ मारियां सन शैतान। मेरे आका ने फरमाया कि मैं जब तक मेरा कोई उम्मती मेरे दादे की सुन्नत नूं जिंदा ना करेगा उसका हज ही मुकम्मल नहीं होगा। अज भी जितने हाजी इन्हां लाइनां नूं शैतानां नूं रोड़ियां मारते ने, मेरे प्यारे इब्राहिम पैगंबर की सुन्नत है, मुस्तफ़ा की सुन्नत है। फिर हुजूर अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तवाफ़ ज़ियारा यानी चंद की 12 तारीख तो पहले हर हाजी जो है काबे दा जाके तवाफ करेगा और रब दा शुक्र अदा करेगा। उन्होंने कहते ने तवाफ़ ज़ियारा।
اور جب تک تسی طواف زیارہ نہ کرو گے تو حج بھی مکمل نہیں ہوئے گا. یعنی اتنا حج ہے جو میں آپ کی خدمت کے اندر پڑھ کے سنایا ہے. اس تو بعد بہت سارے حجاج کرام اللہ دے پیارے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رب نو ملن واسطے آوے اور رسول پاک دے دربار وچ نہ آوے سمجھ لینا کہ میرے تے انہیں بہت بڑا ظلم کیتا ہے. بیت اللہ شریف کعبہ شریف دے اندر ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا. اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ بھی جا کے ایک نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازاں دا ثواب عطا ہوئے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مسجد دے اندر آؤ, میرے نال ملاقات کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے شہر رسول دے اندر آئے اور میری مسجد دے اندر آ کے 40 نمازاں پڑھے, ایک نماز بھی قضا نہ ہوئے, آقا نے فرمایا کہ مولا او دے گناہ ان پاک کر دے گا جی میں اج ہی او دی ماں نے انہوں جنم دیتا ہوں. حج جو ہے مکہ المکرمہ دے اندر پڑھیا جا رہا ہے, لیکن عاشقاں دا جو حج ہے حضور دی بارگاہ دے اندر. جب تک سرکار دی بارگاہ دی حاضری نہ ہوئے ساڈی تے کوئی بھی عبادت قبول نہیں, ساڈا کوئی حج قبول نہیں. اور آقا علیہ السلام دے شہر دے اندر میں قرض کردہ جاواں, بہت سارے حجاج کرام موجود ہو, اور میں حضور دے شہر دی کی نشانی دسنا چاہنا کہ جدو حاجی حدود حرم مدینہ دے قریب پہنچتے نے دونوں سڑکاں دے درمیان رسول اللہ دیا کھجورا نظر آن گیا. تو کھجورا نظر آن گیا اور بندہ پہچان لے گا کہ شہر رسول آ گیا ہے. اور حضور علیہ السلام دا غمت خضرہ اتنا حسین غمت خضرہ ہے کہ تسی پورے شہر مدینہ دے اندر کسے نکر تے بھی کھڑے ہو جاؤ اور بڑیاں بڑیاں وسیع بلڈنگاں نے, بڑے بڑے وسیع ہوٹل نے, بڑے بڑے وسیع پلازا نے, لیکن میرے رسول دے غمت خضرہ دی شان ہے کہ حضور دا روزہ انور تو انو ساریاں بلڈنگاں تو اچھا ہی نظر آوے گا. کونین دیوالی دا اے گھر بار بڑا سونا, کونین دیوالی دا سارے پڑھ لو جی بڑھ لو, کونین دیوالی دا اے گھر بار بڑا سونا, سورب دی مدینہ دربار بڑا سونا, سورب دی مدینہ اے دربار بڑا نا, سورب دی مدینہ دا اے دربار انت مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونے, انت مسجد نبوی دی ہر چیز بڑی سونی, پر جڑا روز دے نال جڑیا او مینار بڑا سونا, سورب دی مدینہ اے دربار بڑا سونا, سورب دی مدینہ اے دربار بڑا سونا. اور سب دائیاں حلیمانو حیرتی نل پوچھ دیاں سب دائیاں حلیمانو حیرتی نل پوچھ دیاں اے کتوں لے کے تو آئی اے دلدار بڑا سونا, کتوں لے کے تو آئی
سب رستے مدینے دے سن جانی تو پیارے نے پر جڑا روزے دے ول جانا او بازار